శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
నమో వెంకటేశాయ. నమో వెంకటేశాయ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవానికి విచ్చేసిన భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవలను. నేను చెప్పిన విధముగా తిరిగి చెప్పండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విధే విఖనసే నమః. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. శ్రీ మహావిష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య ఆద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః దివ్య సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠీ సంవత్సరాణాం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శేషాచల క్షేత్ర నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ. అందరూ మీ గోత్రాలను స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానాం సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః పరిపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష వీక్షణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ.
వెంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన வெங்கடேச சமோ தேவோ நபூதோ ந பவிஷ்யதி என்பது போல அந்த திருவேங்கடமுடையானை செவித்துக் கொள்ளலாம். 7 கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவச்சனத்தை செவிக்க உள்ளோம். கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி அருணா. பக்தர்களே, திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பு इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातु ओं निरुपमगुण सिन्धुर्नित्यलक्ष्मी समेतो निखिल निगमवेद्यो निस्तुलो वेङ्कटेशः निज चरण समर्चासक्त भक्तौ घरक्षी निवसतु हृदये मे स्वाङ्ग्रि भक्तिं वितन्वन् हेमाच्छादं स्फटिकसदृशं विद्युडोत्पत्तिभाजं दिव्यानादं कुशपरिलसत्केतनं दण्डपाणिं वेदारावं रुरुमय महावाहनं दोश्चतुष्कं विम्बीजन्तं विखनसमहं प्राप्तवन्तं भजामि स्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविधे विखनसे नमः। श्रुतिस्मृतिनदी पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्त्युदकं शुद्धं वन्दे श्रीविखनोर्नवं भगवतो बलेनां भगवतो वीर्येणां भगवतस्तेजसां भगवतः कर्मणां भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वां भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानागम्याम्। ओं भूः भूर्भुवस्वरों श्री भगवदात्मका भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपतेः पुरुषोत्तमस्यां श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्यां शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये। ओं धारासु सप्तशुचमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोपि गृह्णन् प्रतिपादिकिष्के कृणोमि धत्तागं शुचरकं सुशर्माम् इदमापः शिवा शिवतमाः शान्ताः शान्ततमाः शुभाः शुभतमाः पूताः पूततमाः पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः। ओं एते शतं वरुणये सहस्रं विघ्निका पाशा विदिताः पुरुत्रां तेभ्यो न इन्द्रस्सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्यां करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहयामि वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे पुल्लमावाहयामि अक्षदे काष्ठ्यपमावाहयामि तण्डुले रेणुमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः वरुणाय नमः पुष्पेन आसनं परिकल्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। गोमाग्ने गोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वेशदात्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निधत्तां प्रयिष्यामधीशो विपधानामनादिः यामेशस्तान् धनितां दधातु पद्माकारमण्डले ओं विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवती जया समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पेन आसनं परिकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वा धीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वा धीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वा धीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां
शुभानि अतो देवा अवन्तु गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पुष्पशे इंद्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासो विपन्यवो जाकृपागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदात् त्रिविनसस्तुरस्य त्रिविनोदासनरस्य प्रियं सुते द्रविणोदा वीरवती मिषन्नो त्रिविनोदारा आसुते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्त्रीरङ्गैस्तुष्टुपागं सस्तनोभिर्विकशेम देवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राचरसन्तनूना पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुर्गन्तोः अदितिर्ज्योतिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पट्कुरुवीतोपव्युषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पुष्केत् तावत् कुर्वीति यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो प्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तो पुण्याहं भवन्तो प्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तो पुण्याहं भवन्तो प्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तो स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो प्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो प्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो प्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः श्रुतं जीवेम शरदस्स वीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो प्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्ते दधातनां महेरणागचक्षुषे योवश्यवतमोरजस्तस्य भाजगते हनः पुषदीर्यवमादरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षगागजन्वथाम् आपोधनगथा जनः ओं पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यप्पोता स पुनातमां पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनबोधियां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने क्रत्वा क्रतुः मृणो यत्ते पवित्रमर्चिषीम् अग्ने विदतमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्यागात् यस्यै भक्वीस्तनुवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तः सधमात्येषु वयग्गुस्यामपतयोर ईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने श्रोमयो भूः द्यावा पृथिवी तगसा वयोभिः ऋतावरीग्निगे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्गशः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यप्पावमानीरथ्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्टगनीः सुदुघाहि कृतः श्रुतः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं श्रुतोत्यामकं हिरण्मकं तेन ब्रह्मविदोभगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनीति सहमा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमणाभिपुनातु मां जातवेदामोर्जगन्त्या पुनातु तच्छय्यो रावृणीमहे गातुं यज्ञायां गातुं यज्ञपदके दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्तुत्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिशि देवार्पितो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिशि मासा पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मार्जयन्तां
उदीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामधोधराधरीर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महदो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः तमकृतं पश्यतवेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका एषु चरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्राग्रगश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधियो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्मधिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरे भन्ने अजामे काल्लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीं प्रजां जनगन्ति गुंसरूपाम् अजोऽक्येको जुषमानो नुषेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः हगुंसः शुचिषत्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिशदतिभिर्तुरो नसते वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथास्मयथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च பகவதே வாசுதேவாய ஸ்ரீராம ஜெயராம ஜெய ஜெய ராமா என்று அந்த எம்பிரானை செவித்துக்கொண்டு இதோ விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாசனத்தை தொடர்ந்து அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். அங்குரார்ப்பணம் என்பது திருமுலை சாற்றுதல் என்று பெயர். திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்யும் இந்த கைங்கரியத்திலே மண் பாலிகைகளிலே நவதானியங்களை சேர்த்து நீர் சேர்த்து அதிலே அக்ஷதை புஷ்பங்களால் பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. தேவர்கள் எல்லாம் வந்து அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மகாவிஷ்ணு தசாவதாரங்களிலே பரசுராம அவதாரமும் ஒன்று. இந்த பரசுராம அவதாரத்திலே நாம் எத்தனையோ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்படி முன்னொரு காலத்திலே அத்ரி மகர்ஷிக்கும் புத்திரனாக அனுசுயா தேவிக்கும் அவதரித்தவர் தத்தாத்ரேயன் என்ற பெயருடன் விளங்கினீர். சீடர்களுடைய நிர்பந்தங்களால் சலித்து போய் மனைவியுடன் ஸ்வஸ்தமாக சஞ்சரித்தீர். சிறந்த பக்தனாகிய ஹேஹய நாட்டு மன்னன் கார்த்தவீரியார்ஜுனன் உண்மை தரிசித்து உம்மிடமிருந்த அஷ்டைஸ்வர்யம் முதலியவற்றை வரங்களாக பெற்றான். முடிவில் உம்மாலேயே சாவும் என்பதையும் வரமாக அவனுக்கு அளித்தீர்கள். இப்படி மும்மூர்த்திகளும் ஒரு மூர்த்தியாக வடிவம் அவதாரம் அல்லவா? அந்த அவதார கணக்கு பகவான் விராட் புருஷன் குமாரன் என்று பெயர். அப்படி நாராயண கபில தத்தாத்ரேயம் யஜ்ஞம் ரிஷபருத்து மத்ஸ்ய கமட்ட தன்வந்திரி மோகினி நாசிம்ம வாமன பரசுராம வியாச ரகுராம பலராம கிருஷ்ணா புத்த கல்கி என்று. அப்படி ஹரியே அதன் பின் நீர் கார்த்தவீர்யார்ஜுனுக்கு கொடுத்த வரத்தை மெய்ப்பிக்கவும் அந்த காலத்தில் அந்த அரசனுடைய சக்தி கஞ்சி அடங்கியிருந்தாலும் பிராமணர்களை பகைத்து பூமிக்கு பாரமாக ஆகிவிட்ட எல்லா அசுர குலத்தையும் அழிப்பதற்காகவும் பிருகு மகர்ஷியின் வம்சத்திலே ஜமதக்னி ரிஷிக்கும் ரேணுகா தேவிக்கும் அவர்களுடைய கடைசி புத்திரனாக அவதரித்து ராமன் என பெயர் பெற்று பெற்றோர்களை மகிழ்ச்சி செய்தார்கள். அதேபோல் ராமன், பரசுராமன், ஸ்ரீராமன், பலராமன் என்ற 3 அவதாரத்தில் தாங்கள் ராமன் என்ற பெயர் மத்ஸ்ய கூர்ம வராக நாரசிம்ம வாமனா ராமோ ராமோ ராம இதிகி கிருஷ்ணஹா என்று கல்கிஸ்தவைவத ச பரசு ஆயுதங் தாங்கிய பரசுராமனாக நீர் எழுந்தருளினீர். 14 வயதில் வேத சாஸ்திரங்களையும் सूत्रधारणार्थं रक्षाबंधन पूजाञ्च करिष्ये। ओं शुचिवो हव्यामृत शुचीनाकं शुचिकं हिनोम्यत्फरकं शुचिभ्यः ऋतेन सत्यमृतसाप आगन्तुजन्मानः शुचयः पावकाः। ओं शन्नो निधत्तां तपसो जिहत्तां स्वयंवरक्रे मृतगे मृतागां। ओं शेषमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि। शेषाय नमः इदमासनं शेषाय नमः पात्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि
पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओं स्वस्ति नो विमीतामश्विना भगस्वस्ति देव्यतिधरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्या वा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तके वायुमुपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तके स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तके वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तके देवा अवन्तृभव स्वस्तके स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवतीं स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधिं स्वस्ति बन्धा मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवां पुनर्ददताघ्नता जानता सङ्गमे महीं स्वश्चगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारोहेमाम् अम्भोमचमाङ्गिरसङ्गगन् च स्वस्त्यात्रेगं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रगतपानिश्वरणं प्रपत्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभगुं शुभम् ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಓಂ ನಮೋ ವಾಸುದೇವ கோவிந்த கோவிந்த. இதோ பரசுராம அவதாரத்திலே அவர் செய்த காரியங்களை நாம் நினைத்து பார்க்கிறோம். 14 வயதினிலே வேத சாஸ்திரங்களையும் அனைத்தையும் கற்றவர். அப்பொழுது ஒரு நாள் ஒரு கந்தர்வ ராஜனிடம் அவனுடைய ஜலக்கிரீடையை பார்த்ததால் உமது தாயார் மனம் சஞ்சலம் அடைந்ததாகவும் உமது பிதாவின் கட்டளை தாயாரை கொன்றுவிட வேண்டும் என்றும் உன் சகோதரர்கள் அதற்கு ஒப்பவில்லை. அவர்களையும் சேர்த்து கொன்று உனது பிதாவின் கட்டளையை நிறைவேற்றியதால் பிதா சாந்தமானதும் எல்லோரும் பிழைத்தெழுவதை வரமாக பெற்றீர். தாயாரும் வரங்களை அளித்தாள். அப்படி அந்த ரேணுகா தேவியின் மகனாக அவதரித்தவன்தான் இந்த பரசுராமன். இந்த வரலாறானது பாகவதத்திலே 15-16 அத்தியாயங்களில் கூறப்படுகிறது. அப்படி மகாவிஷ்ணு ஒவ்வொரு அவதாரத்திற்கும் ஒரு சிறப்பு செயலை பக்தர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டி அவர்களை வாழச் செய்தவர். அப்படிப்பட்ட அந்த பரசுராம அவதாரம் எடுத்தவன் இங்கே திருமலை அப்பனாக எழுந்தருளி இதோ கல்யாண உற்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். இப்பொழுதும் கூட கேரள மாநிலம் பரசுராம க்ஷேத்திரம் என்றுதான் அழைக்கப்படுகிறது. அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்தது. அதாவது வீரத்திற்கும் தைரியத்திற்கும் பரசுராமன் மிகவும் எடுத்துக்காட்டாக விளங்கினவர் அந்த அவதாரத்திலே. அப்படி பிறகு உனது தந்தையால் தாயாரின் பிரீத்திக்காக காமதேனுவானது, அதாவது தேவலோகத்தில் இருந்தது, பிரார்த்தனையால் சொந்த ஆசிரமத்தில் அதை அழைத்து வரப்பட்டது. தந்தையின் கட்டளைப்படி ஆசிரமத்திலிருந்து புறப்பட்டு இமயமலையில் பரமசிவனை ஆராதித்து அவரிடம் இருந்த பரசுவை அடைந்து அவர் குறிப்பிட்ட அசுரனை கொன்று பிரம்மாஸ்திரம் முதலியவற்றையும் அடைந்து அதன் பிறகு அக்ருதவர்ணர் என்ற முனிவரை சிநேகிதராக அடைந்து உமது ஆசிரமத்திற்கு திரும்பி வந்தீர்கள். வேட்டைக்காக ஒரு சமயம் வனம் சென்ற அந்த கார்த்த வீரியார்ஜுனன் உமது பிதாவினால் காமதேனிடமிருந்து கிடைத்த ஸ்தம்பத்தால் விருந்தளித்து நன்றாக சம்பதத்தால் விருந்தளித்து நன்றாக உபசரிக்கப்பட்டான். தனது நகருக்கு திரும்பிய பின் அவன் துர்மந்திரிகள் கூறியதை கேட்டு அந்த பசுவை விலைக்கு வாங்குவதாக ஒரு மந்திரியை மறுபடியும் அனுப்பினான். முனிவர் சம்மதிக்காததால் அதை அபகரிக்க முயன்ற அந்த துர்புத்தியை தடுக்கப்பட்டான். இப்படி அப்பொழுது அவன் முனிவரை கொன்றான். அதனால் கோபம் கொண்ட காமதேனு அவனுடன் வந்திருந்த சேனையை கொன்று வீழ்த்திற்று. என்றாலும் எப்படியோ அவன் காமதேனுவின் கன்றுக்குட்டியை அபகரித்து சென்று விட்டான். பிறகு உன்னது பிதா சுக்கராச்சாரியரால் பிழைப்பிக்கப்பட்டார். அதை கூறியதை கேட்டு கோபம் கொண்ட நீர் அந்த மகேஷ்மதிக்கு சென்றீர். சிவனை பிரார்த்தனை செய்து அவரால் அனுப்பப்பட்ட மகாதரன் கொணர்ந்து குதிரைகளுடன் சாரதியுடனும் கூடின தேரில் ஏறிக்கொண்டு
வில்லும் பரசும் பானங்களும் ஏந்தி சிநேகிதிகளுடன் பேச்சுவார்த்தைகளால் அரசன் கன்றுக்குட்டியை திரும்பி கொடுக்காததால் போர் தொடங்கினர். அதாவது அந்த பரசுராமருக்கு திடீரென்று கோபம் வந்துவிடும் விஸ்வாமித்திரரை போல். அவர் நினைத்த காரியம் நடக்க வேண்டும் என்றால் என்னவென்றாலும் செய்வார். அப்படிப்பட்ட தைரியமும் வீரியமும் கொண்டவர் அந்த பரசுராமர். அப்படி பரசுராமர் எடுத்த அவதாரம் அந்த க்ஷேத்திரத்திலே இருக்க, இதோ திருமலையிலே வேங்கடவனாக எழுந்தருளி அந்த பகவானை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த வேங்கடவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. முதலில் எம்பெருமானுக்கு ரக்ஷையை அணிவிக்க, இப்பொழுது ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி செய்து கொண்டிருக்கிறார். பக்தர்களே, பரசுராமருடைய விஷயம் எதற்கு வந்தது என்றால், அவருடைய வீரியமும் அவருடைய வீரமும் அவருடைய தைரியத்தை பார்த்து நாமும் பலவற்றை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் பரசுராமரை பற்றி ஒரு சில தகவல்களை தெரிவிக்க வேண்டியதாயிற்று. பக்தர்களே, இதோ ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். இன்னும் பார்க்க போனால் ராமாவதாரத்தை பற்றியும் சற்று தெரிந்து கொள்ளலாம். ஏனென்றால் திருப்பதியில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் கோதண்ட ராமசுவாமியினுடைய வருடாந்திர பிரம்மோற்சவத்திலே நேற்று பெரிய திருவடியிலே, அதாவது கருட சேவையிலே கருட வாகனத்திலே எழுந்தருளிய பகவான் காலையிலே ஹனுமந்த வாகனத்திலே எழுந்தருளினான். அதன் பிறகு இதோ அந்த ராமபிரானை பற்றி, அதாவது ராம நாமத்தை ஜெபித்தால் என்னவெல்லாம் பலன் கிடைக்கும் என்று பார்க்கும் பொழுது, அயோத்தியில் ராமருக்கு பட்டாபிஷேகத்தின் பொழுது அரியணையை அனுமன் தாங்க, அங்கதன் உடைவாள் ஏந்த, பரதன் வெண்குடை பிடிக்க, மற்ற சகோதரர் இருவரும் கவரி வீச, வசிஷ்டர் முடியை சூட்டினார் என்று கூறுகிறார் கம்பர். ஆனால் இப்படி எந்த விதமான ஆடம்பரமும் இல்லாமல், அலங்கார பரிவாரங்களும் இல்லாமல், வலதுபுறம் லக்ஷ்மண சுவாமியோடும் வில்லோடும் இடதுபுறம் கையில் மலரோடும் சீதை இருக்க, நடுவிலே ராமபிரான் பட்டாபிஷேக கோலத்திலே ஒரு தலத்திலே காட்சி தந்துள்ளார் என்று அந்த தலம்தான் ஊட்டத்தூர் என்ற ஒரு நகரம், ஒரு தலம். ராமேஸ்வரத்திலிருந்து அயோத்திக்கு சென்று பட்டம் சூட்டிக் கொள்வதற்காக ஊடாக இடையிலே ராமபிரான் சிவபூஜை செய்த தலம் ஊட்டத்தூர் என்பது. அந்த தலத்திலே அது ஊடத்தூர் என்ற தலம் ஊட்டத்தூராக மாறியது. சீதா பிராட்டி மணல் லிங்கத்தை செய்து தோண்டிய குழியிலிருந்து பிரம்ம நீர் ஊற்றாக களைந்து சுரந்து வந்ததால் ஊற்றத்தூர் என்று வழங்கப்பட்டது. அதன் பிறகு ஊட்டத்தூர் ஆனது. அப்படி ராமேஸ்வரத்திலிருந்து அயோத்தியை திரும்பும் வழியிலே தனக்கு ஏற்பட்ட சாபம் நீங்க சில தலங்களிலே லிங்க பிரதிஷ்டை செய்து அந்த சிவபெருமானை சேவித்தாராம் பகவான். அப்படி அனைவரும் கூட நாம் ராமநாமத்தை ஜபித்து கொண்டிருக்கிறோம். ராமா ராமா என்று கூறுகிறோம். அந்த ராம மந்திரம் என்னது தாரக மந்திரமாக நமக்கு கிடைக்கிறது. அந்த தாரக மந்திரத்தை தான் சதா சர்வ காலமும் கூற வேண்டும். ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராமா, ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராமா என்று சேவிப்போம். இதோ அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை ஆரம்பிக்கொள்ளார். உபாசனாக்னிகுண்டே ஆகார கர்ம கரிஷ்யேம் ஏதோன்விந்திரமித்யக்னாலகிம் ப்ரோக்ஷ்யாம் ஏதோன்விந்திரம் ஸ்தவாம் சுத்தம் சுத்தேன சாம்னாம் சுத்தைருக்தைர்வா விருத்வாம்சம் சுத்த ஆசீர்வான் மமத்தோம் மகிதேவாத்ர வினமாகஜந்தாம் மய்யாசீரஸ்து மகிதேவஹோதிः दैव्या होतारावनिशन्त पूर्वेरिष्टास्यामतनुवासुवीराः मक्यै यजन्तमुमगानि हव्याकूतिः सत्यामनसो मे अस्तु येन होमानिगाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामे देवी ईश्वरुर्वीरुणः कृणोत विश्वे देवास इह वीरगत्वम् उद्धन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतिदश्चतस्रश्शन्नो माता पृथिवीतोकसाताम् जातवेदो भवनस्य रेतयः सञ्चतवसो गज्जनिष्कते अग्निमश्वत्थादिहव्यवाहगुं शमी गर्भाच्चनकन्योमयो भूः उपावरोह जातवेदः पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन् आगप्रजागं मृगिमस्मासुधे कितस्रोदीदिहि नो दुरोणे
अग्न आगाहि वेतके कृणानो हत्यदातके निहोता सत्सि बर्हिषीम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितः प्रसुवाम् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेन आवहम् स बुद्धिका उपमा अस्य विष्ठा सुतश्च यो नमसतश्च विवहम् ॐ ब्रह्माणमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि पितामहमावाहगामि हिरण्यगर्भमावाहगामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुगुं सोमो अरवन्तमाशुगुं सोमो वीरङ्कर्मण्यं दधातु सादन्यं विदत्यगुं सभेगं पितुश्रवणयो ददासु तस्मै ॐ सोममावाहगामि यज्ञाङ्गमावाहगामि इन्दुमावाहगामि चन्द्रमावाहगामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञैयजमानं च देहि ॐ प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वां कोशागत्वाम् उपाभ्यां देवसवितप्रहरेम वीतगे पूषा ते ग्रन्थिं विश्यतु आदित्यव्यञ्जनमसीम् ऊर्णामदसन्त्वास्तृणामीं स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसीम् दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसीम् उत्तरतवदीच्यैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तुपोऽसीम् पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसीम् श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्वाम् पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवहाम् अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणितिपात्रिकोः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नपप्रणेष्यामि सोमापप्रणेष्यामि गजमानवाचि यच्छाम् प्रणयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञैयजमानं च देहि ॐ प्रणयां को वो गिनक्ति स वो गिनक्तु संविशन्तां देवीर्विषपात्राणि देवगिच्कागीं दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ओम प्रजापतिमावाहगामि इंद्रमावाहगामि अग्निमावाहगामि सोममावाहगामि उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि ब्रह्माणमावाहगामि इंद्रमावाहगामि वसूनावाहगामि मरुत आवाहगामि रुद्रानावाहगामि अपौपस्पृश्याम् ओम श्रीविष्णुमावाहगामि बृहस्पतिमावाहगामि मित्रमावाहगामि वरुणमावाहगामि आदित्यानावाहगामि अश्विनमावाहगामि पूषणमावाहगामि कक्षमावाहगामि कक्षदेवत सोममावाहगामि औपासनेक्तमावाहगामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामि सर्वदेवानावाहगामि आज्यपात्रे प्रजापतये जुष्टनिर्वपामि इन्द्राय जुष्टनिर्वपामि वसुभ्यो जुष्टनिर्वपामि मरुद्भ्यो जुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामि अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे जुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि आज्यं तृप्यधिष्ठयामि चरुं तृप्यधिष्ठयामि अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीम् अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता आराधयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा आराधयः चित्पतिस्त्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्त्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजिरा प्रभवे नमः वैश्वानराय नमः निर्यातसे नमः पंक्तिरातसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः दितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुवां षष्टिशतसहस्रान्यतमक्षगमर्पुतमानगाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्त्वर्थस्पतेत्थवर्थगतास्मान् प्रजगापदब्रह्मवर्त्यसेनां नात्येनां सवेधग स्वाहा
वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवुपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्वेभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनेज्ञाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्याम् ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत आघारान्ते सर्वदोषप्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्क्यम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविदप्रसुभाम् ॐ अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामविस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समोढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्करगतो प्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरगः दिवि वचक्षुराददक् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजाकृभागं स्वस्समिन्धते विष्णोरिगत्परमं पदक् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासावीः ಸಗಿನ ಅತಿ
నీకు మగడాయ ఎక్కువైన నీ భాగ్యమేమని చెప్పుదమే చక్కని గుణవంతుడు సరి నీకు మగడాయ ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామధో భాగే మహానాలాగమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరితివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్యాష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలగితే లవనేక్షుసురాసర్పిరదధిక్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబోప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సహ్య సుక్తిమదృక్షవత్వింధ్య పారిగాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీలావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్థకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాదీం శతక్రతు పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిత్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీ విఖనో మునీంద్రమతానుసారిభిః భృగ్వాదిభిః మన్వాదిభిః వసిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః ఉక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదితాం కన్యాదానకల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య కౌమోదకీ నందక శారంగాది పంచాయుధరస్య కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ప్రకారేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ విభేదేన ప్రవర్ధమానస్య పరతత్వ విభవ వ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నత్రే ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణో ఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ
ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్వితాం భారద్వాజస గోత్రోద్భవస్యాం సమస్తదేవతాం నికుటమకుటమనిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్యాం అర్చావతార రూప భగవత ప్రద్యుమ్నావతారస్యాం శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయాం ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్వితాం భారద్వాజస గోత్రోద్భవాయాం భక్తలోక పరిపాలనాయాం కిరీటహార కేయూరాం దివ్యాభరణభూషితాయాం దివ్య కౌస్తుభాలంకృతాయాం దివ్య పీతాంబరధరాయాం దివ్యమాల్యోభిశోభితాయాం ప్రపన్న పారిజాతాయాం నిజావతారాయాం స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయాం అచింత్యాద్భుత నిత్యయౌవనాం స్వభావలావణ్య తేజో రత్నాకరాయాం అఖిల శాఖాత్యాయినో అఖిల లోక పవిత్రాయాం శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాశౌ జాతాయాం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయాం ఋగ్యజుస్సామాధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవచ్యవన ఆప్నవాన ఔర్వవేదల పంచారుషేయ ప్రవరాన్వితాం భార్గవస గోత్రోద్భవేం సర్వాలంకారవతీం సకల సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం ఆనందగుణాత్మికాం మూల ప్రకృతి రూపాం ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రే కన్యారాశౌ జాతాం భృగో సంకల్పతనయాం భార్గవీం శ్రీదేవీ నామ్నీం కన్యాం వృణీమహే వృణీత్వం దాస్యామి ఋగ్యజుస్సామాధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప ఆవత్సారణీ ధ్రువత్రిగారుషేయ ప్రవరాన్వితాం కాశ్యపస గోత్రోద్భవేం సర్వాలంకారవతీం సకల సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహూశ్యామలాంగీం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాశౌ జాతాం కశ్యప ప్రజాపతే సంకల్పతనయాం ఇమాం భూదేవీ నామ్నీం కన్యాం వృణీమహే వృణీత్వం దాస్యామి కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణీర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోక జిగేషయాం కన్యాం సలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాగ సమేధసే ప్రగతోహం ప్రగచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధగే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణః సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదానముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు. వెంకటేశాయ. ఓం నమో నారాయణాయ. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து அதாவது மாங்கல்ய பூஜையை நாம் சேவிக்க இருக்கிறோம். மாங்கல்யங்களை சுத்தப்படுத்தி அதற்கு மஞ்சள் குங்குமமிட்டு புஷ்பங்களால் அர்ச்சக சுவாமி பூஜை செய்வதை காணப்போகிறோம். இந்த மாங்கல்யங்கள் யாருடவே என்றால் அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய இரு பிராட்டிமார்களுடையது. ஸ்ரீதேவி பூதேவி அந்த பிராட்டிமார்களுடைய மாங்கல்யங்களைத்தான் இப்பொழுது சுத்தப்படுத்தி மஞ்சள் குங்குமம் விட்டு பூஜை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. இந்த வேளையிலே ஆண்டாள் எதற்கு அந்த மார்கழியை தேர்ந்தெடுத்தாள் என்று பார்க்கும் பொழுது, ஏனென்றால் இதை தொடர்ந்து வருவது வாரணமாயிரம் கைங்கரியம். அதற்காக அந்த ஆண்டாள் எப்படி அந்த வட்டபத்திர சாயியை திருமணம் செய்து கொண்டாள் என்று அடுத்து பார்க்கலாம். ஆழ்வார்கள் 14 பிரசித்தி பெற்றவர் கலியன் என்று சொல்லப்படுகின்ற திருமங்கை ஆழ்வார். ஆசுகவி, மதுரகவி, விஸ்தாரகவி, சித்திரக்கவி என்று 4 விதமான கவிகளை இயற்றியதால் 4 கூவி பெருமான் என்ற மற்றொரு பெயரும் இவருக்கு உண்டு. 4000 திவ்ய பிரபந்தங்களில் இவர் அருளிச் செய்தவை 6 பிரபந்தங்கள். அவற்றில் கடைசியாக கொள்ளப்பட்டது
செய்தவை 6 பிரபந்தங்கள். திருநெடுந்தாண்டகம் என்பது அதிலே ஒரு பாசுரம். ஆழ்வார் தாம் கண்ட அந்த ஸ்ரீராம பிரானை ஒரு பாசுரத்தில் அமைத்து அனுபவிக்கிறார். இந்த பிரபந்தத்தில் முதல் 10 பாசுரங்களை ஆழ்வார் தாமாக தன்மையிலும், மேல் 10 பாசுரங்கள் ஒரு தாய் பேசும் பாசுரங்களாகவும், அதற்கு மேல் 10 பாசுரங்கள் தலைமகளான தன்மையிலும் பாடப்படுவதாக அமைந்திருக்கிறது. அவ்வாறு தலைமகளான தன்மையில் ஆழ்வார் தன்னை ஜனகராஜன் மகள் ஜானகியாகவும், சக்கரவர்த்தி திருமகனான ஸ்ரீராமபிரான் பாட்டுடை தலைவனாகவும் உருவப்படுத்தி தலைமகனை காணும் நிலையில் பாசுரம் அமைத்திருக்கிறார் ஆழ்வார். அந்த பாசுரம் என்னவென்று பார்க்கலாம். மைவண்ண நறுங்குஞ்சி குழல் பின் தாழ மகரம் சேர் குழையிரு பாடிலங்கி ஆட எய்வண்ண வெஞ்சிலையே துணையாய் இங்கே இருவராய் வந்தார் என்று என் முன்னே நின்றார். கைவண்ணம் தாமரை வாய்கமலம் போலும் கண்ணினையும் அரவிந்த மடியும் அக்தே அவ்வண்ணத்தவர் நிலைமை கண்டும் தோழி அவரை நம் தேவர் எஞ்சின்றோமே என்று அஞ்சினோமே என்று நறுமணம் கமழும் குழல் கற்றை தலையின் பின்புறம் அலை போல் கருத்து காணப்படுகிறது. அதிலே மகர குண்டலங்கள் அசைந்து ஆடுகிறது. எதிரிகளை அழிப்பதற்கென்றே துணையாக கொண்ட வில் கையில் ஏறி நிற்கும் நிலை. அவர் தன் தம்பி லக்ஷ்மணனுடன் இருவராய் வந்து தலைமகளுக்கு காட்சி தந்தாராம் ஸ்ரீராமபிரான். இத்துடன் மனம் நிறைவு பெறாத ஆழ்வார் ஸ்ரீராமபிரானுடைய ஒவ்வொரு அவயத்தையும் தனித்தனியாக எடுத்து கை வாய் கண்கள் ஒவ்வொன்றும் மலர்ந்த தாமரை இதழ்களை ஒத்திருப்பதாகவும் மேலும் விவரித்துள்ளார். இது போன்ற பரிபூர்ண அங்க லட்சணங்களை கொண்ட ஸ்ரீராமபிரான் தலைமகளுக்கு தன்னை காட்டிக் கொடுக்க அவரை பரபிரம்மமாக கொண்டு அதனால் தனக்கு ஏற்பட்ட பயத்தை தெரிவிக்கின்றார் என்று பாசுரத்தின் பொருள் தெரிகிறது. அப்படி மத்சிந்தா மத்பிராமணா மத்கத பிராணா போதயந்தி பரஸ்பரம் கதயம் தச்சமாம் நித்தியம் துஷ்யந்திச்ச ரமத்திச என்று அந்த கீதா ஸ்லோகத்தின் பிரகாரம் எப்படியோ அந்த கிருஷ்ண பகவான் அனைவருக்கும் கூட அந்த அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் செய்யும் பொழுதும் கூட ரதசாரதியாக பார்த்த சாரதியாக வந்து அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் செய்திருக்கிறான். இவ்வாறாக ராமபிரானையும் கண்ணபிரானையும் பார்க்கும் பொழுது வேறு வேற்றுமைகள் இருந்தால் கூட அவர்கள் மனித வடிவை எடுத்து அது மானிட உருவிலே எடுத்து நமக்கு அனைத்தையும் கற்றுத்தந்தார்கள் அந்த அவதாரங்களிலே. அப்படி ராமாவதாரத்தையும் கிருஷ்ணாவதாரையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது தசரதனுக்கு 3 மனைவிகள், ராமபிரான் ஏகபத்னி விரதன். அதேபோல் தந்தை சொல் மிக்க மந்திரமில்லை என்று தந்தை என்னுடைய வார்த்தையை பித்ருவாக்கிய பரிபாலனாக அமைத்தவன். அதன் பிறகு அவர் கூறிய ஒரே ஒரு வார்த்தைக்காக 14 ஆண்டுகள் வனவாசம் சென்றவன். இப்படியாக ராமபிரானுடைய பெருமையை நாம் பார்க்கும் பொழுது கிருஷ்ண பரமாத்மா அனைவருக்கும் உதவுவான். தீராத விளையாட்டு பிள்ளையாக இருந்து அனைவரையும் மகிழ்வித்து அவர்களை ரட்சிப்பான். அவருக்கு அஷ்டசகிகள் உள்ளனர். அதேபோல் கம்சன் இவனை கொல்லுவதற்காக ஏற்பாடு செய்த பொழுது அதை முன்னே அறிந்து கொண்டு அதையெல்லாம் திருப்பியடித்து அவனை தோற்கடிக்க செய்தான். இப்படியாக ராமபிரானும் கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கும் கூட நமக்கு நிறைய வேறுபாடுகள் இருந்தால் கூட நாம் அந்த பகவான்களை சேவித்து கொண்டு அவர்கள் காட்டிய வழியில் வழி நடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறோம் பக்தர்களே. அப்படி ராமாயணம், மகாபாரதம், கீதை, பகவத்கீதை, தேவி பாகவதம், இப்படி சுந்தரகாண்டம், இப்படி அனைத்து நூல்களையும் நாம் வீட்டிலே வைத்துக்கொண்டு அதை பாராயணம் செய்து பலனடையலாம். ஆக இந்த திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை நடைபெற்றது.
அதன் பிறகு பகவானுடைய அனுமதியினால் அந்த மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற உள்ளது. சேவிக்கலாம் அந்த மாங்கல்யங்களை. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய், ஓம் நமோ நாராயணாய, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிக்கலாம். பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற உள்ளது. சேவிப்போம் அந்த திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை. இவருக்குத்தான் நித்திய கல்யாணம் பச்சை தோரணம் என்னும் விதமாக திருமலையிலே தினமும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது திருக்கல்யாண மகோத்சவம். ஆபத் பாந்தவா, அநாத ரக்ஷகா, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம் அந்த மாங்கல்யங்களையும் எம்பெருமானையும் பிராட்டிமார்களையும். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. இதோ பிராட்டிமார்களுக்கு மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற உள்ளது. சேவிப்போம். ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజా నమసృజతాం తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంతాం తాన హస్తే కురుతాం అతః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి శుభగే రక్షధ్వం భువనత్రయం. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణం కరోమి. ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజా నమసృజతాం తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంతాం తాన హస్తే కురుతాం అతః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి శుభగే రక్షధ్వం భువనత్రయం. భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణం కరోమి. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు. ఇద్దరి భావములును ఎంచగా కలవిగావు ఒట్టిగలే సింగారాలు ఒడ్డిన ఏట్లుండెను. చెలువపురమణుడు చెమటపై చెమ్మితేను జల జల జమరించి సఖీ ఎట్లుండే. చెలువపురమణుడు చెమటపై చెమ్మితేను జల జల జమరించి సఖీ ఎట్లుండే. నెలవై లావణ్య జలధిలో స్వాతి వానచే వలిసి ముత్యాల పంట పండినట్లుండెను. నెలవై లావణ్య జలధిలో స్వాతి వానచే వలిసి ముత్యాల పంట పండినట్లుండెను. ఇద్దరి భావములను ఎంచగా నలవి కావు ఒట్టిగలే సింగారాలు ఒడ్డిన ఎట్లుండెను.
చేన మన్మథాస్త్రపు మొలక పరివసంతుడు చల్ల పొదలినట్టుండెను. మరిగిపాయపు చేన మన్మదాస్త్రపు మొలక పొరి వసంతుడు చల్ల పొదలినట్లుండెను. ఇద్దరి భావములను ఎంచగా నలవిగావు పొత్తికలే సింగారాలు ఒడ్డినయటుండెను. ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నో లాజహోమం హోష్కేం అదితేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసమిత ప్రసువాం ఇమాన్ లాజానామిత్యభిగార్యాం. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నో లాజానావపంతి. దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నో లాజానావపంతి. దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నో లాజానావపంతి. దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శుభస్వాహ ఓం భోద్భవస్వస్వాహ అతిథేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవదవిదప్రాసావేః. ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నో కృత సర్వహోమాన్తే సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదవైష్ణవాహుతిర్హోష్యే అతిథేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవదవిదప్రసువాం. ఓం అతో దేవా అవంతనో గతో విష్ణుర్విధక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహా. ఇదం విష్ణుర్విధక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమోఢమస్య పాకం సురే స్వాహా. త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహా. విష్ణోః కర్మాణి పుష్కరగతో వృతాని పస్పశే ఇంద్రస్య యుజ్యः సఖా స్వాహా. తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పష్కంతి సూరయः దివి విచక్షురాతదగ్గ స్వాహా. తద్విప్రాసో విపన్యవోజాకృపాకం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గ స్వాహా. ఓం భూస్వాహా ఓం భువస్వాహా ఓం శుభస్వాహా ఓం భోర్భవస్సుభస్వాహా. అతిథేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవదవిదప్రాసావేః. ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కర్మ సాత్గుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంత హోమం హోష్కే అతిథేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవిదప్రసువాం. ఓం యదస్య కర్మణోత్యరీర్జం యుత్వాన్యోనమిహాకరం అగ్నిష్టస్విష్టకృత్విత్వాన్ సర్వగ్స్విష్టకం సుహృతం కరోతు స్వాహా. అగ్నగే స్విష్టకృతే సుహృత హుతాహుతీనాం కామానాగం సమర్థగిత్రే స్వాహా. అగ్నగే స్వాహా. అగ్నగే నాదాగ స్వాహా. అగ్నగేన్నపతగే స్వాహా. ప్రజాపతగే స్వాహా. ఇంద్రాగ స్వాహా. ఇష్టేభ్య స్వాహా. వశరరిష్టేభ్య స్వాహా. భేషజం దృష్ట్యై స్వాహా. నిష్కృత్యై స్వాహా. దౌరార్థ్యై స్వాహా. దైవీభ్య స్వాహా. తనోభ్య స్వాహా. వృద్ధ్యై స్వాహా. సమృద్ధ్యై స్వాహా. సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహా. ఏధోస్యేది శ్రీమహి స్వాహా. సమిదసి తేజోసి తేజోమగి దేహి స్వాహా.
यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्त दिक्पाः सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गतन्ति सप्तगो नीराप्रणस्वां घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदर्भुक्तग् स्वाहा त्योर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदर्जीर्णग् स्वाहा त्योर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवीजीर्णग् स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग् स्वाहा ोमृतधानविद्वाननष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आज्यशेषमिन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्मात्यास्तृप्यन्तामदितेन्वमग्गस्थाः हनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविदप्रासावीः आवाहिदेवताभ्यो नमः युधास्मधास्थानं प्रवेशगामि अक्षतमक्षत्ये जहोमि अक्षतमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जयन्ताम् पश्चिमतः परधिवपनगां दक्षिणतः परधिवपनगाम् उत्तरतः परधिवपनगां पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीम् उत्तरतो विष्णोः सदनमसीम् दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीम् प्राच्यां विष्णोः सदनमसीम् सर्वारण्यान् परिसमोक्यां कूर्चाश्चेतिग्रन्थिं विसृज्याम् अपवुपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतिम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां वृषधयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः प्रगायुषं जमदग्नेः कस्य पश्यत्रगायुषं यद्देवानां प्रगायुषं तन्मे अस्तु प्रगायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रगायुषम् आपोहिष्ठामयोभवस्तान ऊर्चेतधातनां महेरणागचक्षुषे यो वश्रवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमावभोगस्य क्षया गजन्वधाम् आपो जनयथाचनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्धुदन्तमगादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्यागमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्यागमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि
భగవత్సమారోపణం సర్వం శ్రీభూనీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. பக்தர்களே, லாஜஹோமம், பிரதான ஹோமம், பூர்ணாகுதியை சேவித்துக்கொண்டு இப்பொழுது வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். வாரணமாயிரம் என்பது ஆண்டாளுடைய கணவன் விற்த்தாந்தங்களை கூறும் பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டுவது. ஆண்டாள் ஏன் மார்கழியை தேர்ந்தெடுத்தாள் என்றால், அந்த கண்ணனை மணக்க விரும்பிய ஆண்டாள் இந்த கோபிகைகளையே முன்னோடிகளாக வைத்து திருப்பாவை பாசுரங்களை பாடி அதன் பிறகு காத்தியாயினி நோன்பினை நோற்று அதன் பிறகு பெரியோர்கள் எந்த விதத்தில் ஒரு செயலை செய்கின்றார்களோ அதே வழியை பின்பற்றி நாம் செய்ய வேண்டும் என்று பாடியிருக்கிறாள். அதனால் தான் கோபிகைகள் நோன்பு நோற்று அதே மார்கழி மாதத்திலே தன்னையே ஒரு கோபியாக நினைத்து தனது தோழிகளை எல்லாம் கோபிகைகளாக எண்ணிக்கொண்டு தனது ஊரான ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரையே ஆயர்பாடையாக கருதினாள். அப்பொழுதுதான் அந்த வாரணமாயிரம் பாசுரங்களை பாடி தன்னுடைய கருத்தினை வெளியிட்டாள். அதாவது கனவு கண்ட கருத்துக்களை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறினாள். இதோ மாலைகள் மாற்றுவது, தான் தினமும் அந்த பூக்களை பறித்து கொண்டு புஷ்பங்களை பறித்து கொண்டு வந்து மாலையாக தொடுத்து அந்த மாலையை பெருமாளுக்கு சாத்துவாராம். இப்பொழுது எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானுக்கு அணிவித்த மாலை ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அணிவித்து திரும்பவும் வேங்கடவனுக்கு அணிவித்தார். அதே மாலையை கொண்டு சென்று பூமி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பூமி பிராட்டிக்கு மாலையை அணிவித்து விட்டு அதன் பிறகு வேங்கடவனுக்கு அணிவிக்கிறார். சப்தகிரிவாசா வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மாலா பரிவர்த்தனத்தை தொடர்ந்து ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை எம்பெருமானுடைய பக்கத்தில் ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பரால கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. பக்தர்களே, சேவிக்கலாம் அந்த திருமலையப்பனை. ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களையும் ஒரே சிம்மாசனத்திலே மூவரையும் ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்துதான் அந்த அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். திருமலை வாசா வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா. இதோ அக்ஷதாரோபண கைங்கரியம். அர்ச்சக சுவாமி மூவரின் சிரசின் மீதும் அந்த அக்ஷதையை தூவி அதன் பிறகு மங்கள நீராஜனத்தை ஆரம்பிக்கிறார். తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెండ్లి
పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.